ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସହରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଧାନପାଟ ବଡ଼ ବଗିଚାଠାରେ ଦେବଗଡ଼ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମହୋଦୟ ପ୍ରଧାନପାଟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳାରେ 190ଟି ଷ୍ଟଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନପାଟ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର 20ଟି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ 10ଟି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2ଟି ଲୋକନୃତ୍ୟ, ରୁମ୍କୋ ଝୁମା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସୋନପୁର, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବିହୁ ନୃତ୍ୟ ଆସାମ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ହରିୟାଣା, ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସାଥୀ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନପାଟର ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଇଟା 5 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ এবং উদযাপন করিবে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুরেশ পূজারী। প্রত্যেক দিন বিভিন্ন সরকারি অধিকারী তথা অন্যান্য পব্লিক রিপ্রেজেন্টেটিভ গেস্ট অনেক। তা সহিত এবর্ষ মধ্যে আমি পল্লিশ্রী মেলা টিকে উচ্চকোটির হয়েছি। 5 দিন সমস্তে আসন্তু এতে ভাগ নিয়ন্তু বলি জিল্লাবাসী জিল্লা প্রশাসন তরফରୁ আহ্বান করা যাচ্ছে। प्रधानपाट भी भल लगुच सब किसी भल भल फिनिशिंग भी होती आज सब भल लगुच उत्सव तमी सब हुए बाकी आज आउे भल लगे निरा टे भल अच्छी काश्मीर भी आसी सब अलग स्टेट रू भी आसी भल लगुच सब भल अच्छे। ए वर्ष आम 25 वर्ष पूर्ण है उत्सव प्रधानपाट जहाँ रौप्य जयंती हिसाब से पालन कर आम विगत 25 वर्ष धरी देवगढ़ समस्त कलाकार मैंने ये उत्सव प्रधानपाट सामिल होती निज निज कला को संपूर्ण भाव में देखी देवगढ़। ए वर्ष आम काश्मीर, आसाम, हरियाणा एवं पाखपाख अंचल समस्त कलाकार मान देवगढ़ किसी कलाकार आज दीर्घ 5 दिन धरी कला को देवगढ़वासी को देखेबे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम चीज। आज फास्ट दिन भी लोक बहुत भिड़ होती आम देखु सब स्टल भी भिड़ धीरे धीरे जमिलानी। प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया होती आग को तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलो। आपण मैंने भी तो आसुँच देखिथे देवगढ़ आमर एटा परंपरा गोटे चली आमर ओडिशार परंपरा सब आड़े उत्सव चलती। ए वर्ष आम देवगढ़ उत्सव प्रधानपाट बहुत बढ़िया हम आशा करुँच देवगढ़ प्रधानपाट बहुत बढ़िया आपण मैंने उपभोग करेंगे। देवगढ़ देवानंद नायक रिपोर्ट खबर ओडिशा।